هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا. هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا. كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين. كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين. هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا. هذا القرآن بأيدينا. قد بدد ليل الأوثان قد فجر نبع الإيمان. قد بدد ليل الأوثان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد. سنة TV lajalikela belajeli ambi awfu ni alislamiya folika kɛrɛnkɛrɛnnen n'o de assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ka ɲini masa taala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ ani aw ye yɔrɔ o yɔrɔ la. O tɛmɛnen kɔfɛ an ka dɔn k'a fɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kura ye an ka kɛnɛ kan, kɛnɛ min n'o ye alikuranɛ nɔrɔ kɛnɛ ye, kɛnɛ min ni an fa ani an ka karamɔgɔ ni alimami n'o ye Dr Said Muhammad Baba Silaye, ale de bɛ kɛnɛ ɲɛnɛmaya anw ye waati bɛɛ lajɛlen na. An ka dɔn k'a fɔ kɛnɛ in n'o ye kuranɛ nɔrɔ kɛnɛ ye, an tun bɛ ka kuma sura minnu kan, an tun bɛ ka kuma walanda minnu kan. O walandaw ye fadaili suwaril Qur'an wa ayatil Qur'an, n'o ye kuranɛ sura minnu bɛ yen ani kuranɛ aya minnu bɛ yen ni fusamantiya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ fɔra olu kun kan, an ka walanda tun bɛ olu kɔnɔna na. O siratigɛ bolo ma an ka walanda kun jɔra sura min na, o ye suratu Yasin ye. O sura in an ye caman fɔ a la, karamɔgɔ da sera sura in a daminɛw, kuma ɲɛbila minnu bɛ sura in na fo kana se sura in yɛrɛ kuma na fɛnba minnu kan, a da sera olu bɛɛ lajɛlen ma k'olu fɔ anw ye fo ka taa se sura in forili ma. Sura in forilen kɔfɛ aw k'a dɔn k'a fɔ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sura kura ka gun kan, n'o ye sura min ni o ni suratu Yasin bɛɛ lajɛlen ka surun ɲɔgɔn na, ka da ka maaw bɛ danganiya dɔw ta ka ɲɛsin ale sura in fana ma min ɲɔgɔnna fana ɲɛsira suratu Yasin kelen ma. O la an bɛ kuma galama di an ka karamɔgɔ ma. An b'a fɔ la Dr Said, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. An bɛ Allah subhanahu wa ta'ala tanu ka waliɲuman dɔ ka barika da. Naam. Ka masa in deli a ka nɛɛma, a ka jidi ka caya an kuntigi Muhammadu kan sallallahu alaihi wa sallam. Naam. A n'a ka sodonge senimaw, a n'a ka sahaba ɲumanw, ani maa minnu fana tugura olu ko k'an fana fara o jamakulu in kan. Amin. N'o tɛmɛna ka foli kurakuraya ka ɲɛsin an balimaw ma. Ayiwa Sunna TV sabanan bunankun kan. Naam. An ka nin walanda in na n'o ye kuranɛ nɔrɔ. Naam. Tuma o tuma n'an ko ko kuranɛ nɔrɔ, Naam. an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli ala k'an bɛɛ lajɛlen dusukun nɔrɔ ni kuranɛ ye. Amin. Ustaz Muhammad y'a fɔ cogoya min na. Naam. An ka walanda in kun sera babu ma n'o ye kuranɛ yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni fusamantiya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ fɔra a la. O bɛ se ka kɛ suran ye, o bɛ se ka kɛ ayan dɔ ye walima ayan damadamaw. Naam. Anw y'o daminɛ, an ye dɔ kɛ a la. Naam. Halisa an b'o de kan. An ko suran dɔw bɛ yen nɔ walima ayan dɔw bɛ yen, i bɛ taa sɔrɔ o suran ninnu kuma dɔw fɔra a la. Naam. Ayiwa danganiya dɔ bɛ maaw bolo walima bisigiya dɔ walima faamuya dɔ maaw bolo k'a fɔ k'olu ye fusamantiya kɛrɛnkɛrɛnnen ye. Nka n'i seginna ka taa daliluyaw lajɛ, sabu ko ninnu ye daliluya ko de ye dɛ. Naam. Silamɛ ka ko bɛɛ lajɛlen ye o de ye, kunfɛ ko tɛ. Naam. I bɛ taa sɔrɔ ayiwa minnu fɔra walima min faamuya bɛ maa dɔw bolo, ayiwa i bɛ taa sɔrɔ olu ma sabati. A ka ɲi an k'olu fana dɔn, sabu an ka diinɛ in n'o ye silamɛ diinɛ in. Naam. Alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a nana ni min ye. Naam. O diinɛ in a ma jɔ foyi kan fo tiɲɛ. Ayiwa a mago tɛ a ka dɛmɛ ni kalon fana ye. Silamɛya bɛ dɛmɛ ni fɛn jumɛn ye? A bɛ dɛmɛ ni tiɲɛ de ye. A mago tɛ mɔgɔ k'a fɔ i b'a dɛmɛ ni kalon ye. Ayi, silamɛya mago tɛ o la.
ayiwa saba ujana ka daluyewu minnu ka kɛnɛ olu bangene nɔ ka ban olu bɛ wasake wasake wo ayiwa e b'a fɔ k'a fɔ i bɛ nkalon jumɛn tigɛ k'i bɛ silamɛ sankɔrɔ ta ni o ye silamɛ mago tɛ o la o tuma na o de kama an bɛ nin babu na an bɛ walawalali kɛ olu dɔw la sura min ayiwa n'an b'o tugu suratu yasini na hali n'a sɔrɔ n'u tugulen tɛ ɲɔgɔn na kuranɛ la ayiwa kuranɛ nana cogo min na u tugulen tɛ ɲɔgɔn na ayiwa nka fɛn minnu bɛ fɔ sura dɔw kun kan an bɛ se k'a fɔ u ka surun ɲɔgɔn na o lahala in na ayiwa sura jumɛn de don suratul waqi'a ayiwa suratul waqi'a suratul waqi'a ayiwa al waqi'a yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye kɛ fɛn min ayiwa ni a kɛra a bɛna kɛ alkiyama tɔgɔ de don ayiwa alkiyama tɔgɔ dɔ ye suratul waqi'a ye alwaqi'a o ye alkiyama tɔgɔ dɔ ye ayiwa o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ kuranɛ kɔnɔ alkiyama tɔgɔ ka ca kosɛbɛ alkiyama tɔgɔ ka ca kosɛbɛ a mankutu fana ka ca nin fana y'a dɔ ye nin y'a dɔ ye alhaqatun olu y'a dɔ ye alqari'a olu y'a dɔ ye ayiwa suratul waqi'a sura in a bɛ wele nin de la ayiwa kuranɛ kɔnɔ nka waati dɔ la ni dɔw bɛ sura in fɔ u b'a fɔ ko ila waqa'at bisa k'a fɔ suratu ila waqa'at ayiwa o ye ayiwa ayan fɔlɔfɔlɔ min nana a la jumla fɔlɔfɔlɔ min bɔra o y'o ye ayiwa o fana bɛ sahaw i b'a ye kitabu tɛmɛnenw na ayiwa k'a fɔ ko suratu ila waqa'at ayiwa o suratu alwaqi'a o nana sɛbɛn fɛn dɔw kɔnɔ kɛ o nana sɛbɛn fɛn dɔw la o la o sura in an n'an badenw ka ɲɔgɔn hakili jigin ni sura in fana kibariya la an bɛ babu min na an ka walanen yɛrɛ kuranɛ nɔrɔ an delila k'a fɔ an ko tafsiri kɛnɛ tɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o de kama k'a fɔ an ye nin sura in ta ayiwa sura in a ayan fɔlɔ an n'o tafsiri k'o fori filanan k'o tugala laɲini t'o ye anw bɛ na ni wajuli minnu bɛ yen nɔ ayiwa nin sura in na walima ni aya in na walima babu in na n bɛ se ka sababu ye ka dusuku nɔrɔ an bɛna n'a ye o cogoya in de la walandaba minnu bɛ sɔrɔ sura in kɔnɔ walandaba minnu b'a kɔnɔ ani ko minnu fɔra a kɔnɔ ayiwa n'an ko samantiya babu an ka a daminɛ o la fɔlɔ ayiwa suratul waqi'a kuma dɔ bɛ fɔ a la a bɛ se ka kɛ an baden minnu ni anw bɛ ka nin walanda in an bɛ ka o lamɛn k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw y'a mɛn dɔw y'a mɛn ayiwa mɛnni dama tɛ ayiwa fɛn fana fɔra a la a bɛ komi o ye fɛnw ye ayiwa adamadenw n'o fɔra ka ban min sigilen bɛ o bɛ wuli ayiwa min jɔlen bɛ o b'a sen fa maaw tɛ to ko fɛn min na o kunnafoni o de fɔra sura in kun kan ayiwa o ye jumɛn ye o ye fusamantiyaba ye sa dɛ o ye fusamantiyaba ye nka ni maa b'a faamu ye cogo min na n'a sɔrɔ n'o sahara ayiwa n'a sɔrɔ ni o sahara ayiwa o de kan an bɛ k'a fɔ min bɛ fɔ sura in kun kan mankutu min waati dɔ la n'o bɛ maaw bolo n'anw ka laɲini ye o mankutu in fana ayiwa a bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ ayiwa mankutu lakika bɛ bɔ min yɔrɔ kuranɛ yɛrɛ k'a yɛrɛ mankutu walima alakira sallallahu alaihi wasallam a ka mankutu dɔ fɔ yali a bɔra o la wa ayiwa n'a sɔrɔ n'a bɔra o la o fusamantiya o minɛna ayiwa n'a ma bɔ o la kuranɛ fusamantiya in bɛ yen kuranɛ bɛɛ lajɛlen fusamantiya b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛ an delila k'o fɔ a fɔ kuranɛ yɔrɔ tɛ yen nɔ k'a fɔ k'o tuma na ko tere bɛ o la ko man ka kalan o kalan tɛ nafa ɲa o kuranɛ o tɛ kuranɛ kɔnɔ o tɛ sura na o tɛ aya fana na o tɛ aya na ayiwa kuranɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'a kalan i bɛ fusamantiya dɔ sɔrɔ a bɛɛ ye Alahu Taala ka kumakanw de fana ye a bɛɛ ye Ala ka kumakan de ye ayiwa a bɛɛ ye Ala ka kumakan de ye o la nin sura in suratul waqi'a sani an ka dɔn a sura in yɛrɛ lahala la ayiwa makanga de don walima ayiwa babu minnu nana kɔnɔ
min bɛ fɔ sura in kun na a bɛ tafsir kitabu dɔw la ayiwa dɔw b'a fɔ ka tɛmɛ ayiwa dɔw fana u b'a fɔ ka jɔ k'a fɔ nin ko in n'i y'a fɛsɛfɛsɛ ayiwa bolo sɛmɛ yɔrɔ i t'o sɔrɔ hali n'a sɔrɔ minnu fana dɔw fana bɛ yen ayiwa ala kɔni de bɛ bɛɛ lajɛlen ni a ka ŋaniya dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa u bɛ nin sinsin kosɛbɛ hali n'u yɛrɛ dɔn k'a fɔ sinsin tɛ fɛ sinsin fɛn tɛ na hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ u y'a dɔn k'a fɔ sinsin fɛn tɛ na mun de bɛ fɔ nin sura in na k'a fɔ ko garijɛgɛ sura ayiwa garijɛgɛ sura wala ko garijɛgɛ sura Allahu akbar na banaya sura ni maa min fɛ ka kɛ fɛntigi ye min b'a fɛ ka kɛ waritigi ye k'o sɔrɔ de filɛ nin ye Allahu o de kama n y'a fɔ ko fɛn min bɛ fɔ a la ayiwa adamadenw ka lahala bɛ cogoya min na n'o ko in fɔra fɛn min na dɔrɔn Allahu min akbar sigilen bɛ o wuli o bɛ wuli ka jɔ min yɛrɛ jɔlen o bɛ taama min bɛ taama na o bɛ dɔ fara sen o bɛ dɔ fara sen nɔ kan kosɛbɛ o de ma adamadenw o bɛ hawuja kosɛbɛ ka kosɛbɛ adamadenw hawuja bi dɔ in na wa o ye tiɲɛ Allahu ayiwa akbar ala ye min d'u ma o bɛ tiɲɛ u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o fana bɛ tiɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ u ka diinɛ fana bɛ tiɲɛ a nɔfɛ ayiwa ko nafolotigiya kama i kana miiri kojugu la dugukolo in na k'a fɔ maaw tu u ɲɛ tugu k'a kɛ n'a fɔra k'a fɔ ko wari bɛ sɔrɔ a la ayiwa nafolo kɔni bɛ sɔrɔ a la olu labɛnnen don a kɛli kama i bɛ t'a sɔrɔ maa dɔw kɔni u b'u ɲɛ tugu k'o kɔni kɛ n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ na adamadenw bɛ ka ɲɔgɔn ni bɔrɔndɔ cogoya min na ayiwa n'i y'a lasiliw lajɛ a ko bɛ sɛmɛ fɛn minnu na nafolo a ko caman bɛ taa sinsin nafolo fɛn ko ko ninnu de ma kosɛbɛ 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 n'i y'a lajɛ ka adamadenw ka diinɛ tiɲɛ k'o kɛ setana diinɛ setanaw ka jɔnw ɲɛ ayiwa ni sɔnniw ye ani saraka fimaw an yɛrɛ man k'a fɔ k'a fɔ saraka yɛrɛ sabu saraka yɛrɛ ye fɛn ɲuman de ye nka ayiwa maa dɔw y'a ta u y'a tɔgɔ d'a la ten fɛnjugu fana nɔrɔ a la kosɛbɛ kosɛbɛ o tɛ saraka ye fɛn ɲuman de ye kosɛbɛ kosɛbɛ an ka diinɛ kɔni kɔnɔ o minnu bɛ kɛ sabu a fɔra ko a bɛ kɛ waritigi ye denyɛrɛninw n kunkolo bɛ tigɛ o kama Allahu akbar ayiwa kaburuw bɛ sɛnɛ o kama ayiwa ka taa su yɔrɔw ka tigɛ taa su yɔrɔ tigɛ wallahi ka kɛ waritigi ye Allahu akbar walima n ka nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ jɔyɔrɔ in fana bɛ fɛn jumɛn nɔfɛ a fana bɛ wari in de a nɔfɛ bɛɛ y'o kelen ye na adamadenw u ka diɲɛ bɛ tiɲɛ u ka diinɛ fana bɛ tiɲɛ nka ni garijɛgɛ kuma fɔra ka ban ayiwa adamadenw bɛ hawuja tɛ jɔyɔrɔ ɔ nin dɔ sɔrɔ min bɛ fɔ a la k'a fɔ ko garijɛgɛ sɔrɔ walima ko ka kɛ nafolotigi ye k'o sɔrɔ maa ka kɛ bana ye o nana sira jumɛn fɛ ayiwa riwayi dɔw nana ayiwa riwayi caman bɛ munumunu ka taa ibn Mas'ud radiyallahu anhu k'ale ye na mɛ an b'a fɔ o yɔrɔnin na ko ka taa munumunu ka taa bɛn ibn Mas'ud ma o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'anw y'a sabati ko ibn Mas'ud y'a fɔ dɛ ayiwa n'o fɔ kɔrɔ sahaba dɔw y'a fɔ nka kuma ninnu nana o na cogo min ayiwa a nasiraw kɔni bɛ taa gun ale la ka taa gun ale la ayiwa o kɔfɛ o tuma na ka kuma fana k'a kɔrɔta ka taa se alakira ma sallallahu alaihi wa sallam na n'o ye jumɛn ye k'a fɔ ko ni maa o maa e bɛ nin sura in e b'a kalan su o su k'i tɛ fantanya ye i ɲɛ na Allahu akbar dɔw tɛ maaw jaw ni nin ko ninnu de ye ka sura in n'i y'a kalan su o su n'i y'a kalan su o su k'i tɛ fantanya ye i ɲɛ na a Allahu nana nin akbar na cogo in na nka yali nin sira sahalen de don wa kumakan surunyana maa minnu bɛ hadisaw fɛsɛfɛsɛ u nana sira minnu na o ko u y'a lajɛ n'a sira ninnu mana munumunu a bɛ taa dan cɛ dɔ ma cɛ in yɛrɛ maaw m'a dɔn maa min yɛrɛ de don kuma ma kɛ a ka dɔn maa ladili don walima maa ladili maa min yɛrɛ ma dɔn yɛrɛ voilà ayiwa sira hadisa in bɛ taa munumunu ka se cɛ dɔ ma ka taa cɛ dɔ ma o tuma na o cɛ in ka lahalaya yɛrɛ ma dɔn voilà a ko majhul a lahala ma dɔn o kama fɛn min ye hadisa dɔnbaga ŋanaw olu kɔni y'a siraw lajɛ kabini gale naam ibn hajar ninnu al-haythami ninnu kana se kuran ninnu ma albani ninnu naam o y'a yira k'a fɔ ko kuma in k'a ma sɛmɛntiya
k'a fɔ alakira ye nin fɔ ma semetiya na sabu nasira dɔw bɛ yen nɔ fana bɛ taa dan Ibn Mas'ud ma k'a fɔ ko Uthman radiyallahu anhu ale tun tɛ khalifa ye wa sabanan in na ayiwa k'a donna Ibn Mas'ud kan o y'a sɔrɔ Ibn Mas'ud a bɛ bana min na bana min kɛra sata ye na saya bana ko ɲininkali kuma dɔw tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ i lahala bɛ cogoya jumɛn ayiwa mun de b'i la mun de b'i dimi fɛn jumɛn b'i tɔɔrɔ a ye kuma kɔrɔmaw k'a y'olu fɔ riwaya nana nin na cogo in de la nka halisa riwaya in sira la fɛn dɔw b'a la b'a jɛ nka n'a kuma bɛ ka fɔ ten nɔ ayiwa maa hakili bɛ jɔ a nɔfɛ ayiwa k'a ko a ma ne bɛ ka jɔrɔ fɛn min o ye ka junubu de ye Allahu akbar ayiwa ko i man kɛnɛ an tɛ taa dɔgɔtɔrɔ ɲini furakɛlikɛla ɲini a ko min bɛ kɛnɛya de ye k'o de ye bana o de ye ayiwa bana in lase ma ko sisan ayiwa silamɛw ka jiginɛ kɔnɔ i ni fɛn dɔw ka kan i ka jɔyɔrɔ kama an t'o dɔw di ne mako ma s'a ma nka i denw bɛ yen hali ne tɛ yen nɔ don min na i denmusow bɛ yen ko ayi i kana jɔrɔ olu la i kana jɔrɔ la mun na ko fantanya kɔni olu tɛ siran o ɲɛ ko sabu ne y'a f'u ye ko su k'u ka suratul waqi'a kalan ayiwa ko a nana k'a fɔ ni maa fɛn fɛn n'i b'o kalan su i ni fantanya tɛ ɲɔgɔn ye riwaya minnu bɛ na nin cogoya ninnu de la ayiwa kitabu dɔw kɔnɔ mɔgɔw b'a fɔ ko garijɛgɛ sura a laɲini bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen na n'o de ye k'a fɔ ko n'i bɛ sura ayiwa masaha na alisilamɛ dun ka fɛn ta yɔrɔ o kan ka kɛ fɛn min n'a sahalen don f'a ka sɔrɔ sahalen de o kɔrɔ tɛ k'a fɔ o tuma ko sura in maa man k'i kɛ a kalanni kan ayiwa o n'o fana tɛ kelen o n'o tɛ kelen ye o kuranɛ sura dɔ don ta si b'a la wajibi b'a la kosɛbɛ bali dɔnnibagaw dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ Ibn Atiyya rahimahullah ale ma kuma hadisa ninnu fanfɛla kan dɛ ale ko ni nin kuma in fɔra ko fɛn min bɛ sura kɔnɔ sura in kɔnɔ ko n'i y'o dɔn ko n'i ye o dɔn i dusukun ye o minɛ n'o ye sini maaw bɛ kɛ cogoya min na dɔw gagnera dɔw binna dɔw perdra Allahu taala ye mɔgɔw tila ka taa groupew ye i dusukun ye o minɛ i hami ɲɛsinna o ma ke e tɛ kɔnɔna fili fantanya ko ye e tɛ miiri fantanya ko ye sabu i hakili bɛ o yɛrɛ de nɔfɛ e bɛna kɛ jamakulu jumɛn cɛ la i t'a sɔrɔ i hakili b'o yɔrɔ nɔfɛ n'i ye fantanya ko in yɛrɛ o tɛ yɛrɛ hami tuguni o fana ye banaya dɔ ye o ye tiɲɛ ye sabu fantanya ka jugu ayiwa fantanya ɲɛ siran na hami o fana ka jugu kosɛbɛ kosɛbɛ ne Ibn Atiyya ka kumakan ye wala ale ye nin kumakan in fɔ wala nin babu in na kuma nana n'a ye mun yɛrɛ de kama k'a fɔ suratul waqi'a min fɔra a la k'a nana kuma dɔw la k'o ye garijɛgɛ sura ye walima k'a fɔ ni maa min b'a kalan su o su ko i tɛ fantanya ye i ɲɛ na o tumana dalilu hadisaw sahalen mana o la a kɔni bɛ kuma o kɔnɔ a sɛbɛnnen don nka a sabatilen tɛ sahalen mana o la o la n'i y'o dɔn ka ban i b'a dɔn k'a fɔ sura in bɛ dɔn kuranɛ ka samantiyaw kɔnɔna na ayiwa maa bɛ se ka cɛsiri min kɛ a kan i bɛ se k'o cɛsiri in kɛ nka k'a kɛ ni ŋaniya ni dusukosiri in ye ayiwa sinsin bere de to o la ayiwa nka n'i y'a kalan ni kuranɛ kalan ni ŋaniya ye o baraji bɛ ye o baraji b'i ye o baraji min fana filɛ nin ye k'a fɔ kuranna a bɛ mɔgɔ mako ɲa i ka diɲɛ ko n'i ka lahara ko ɲɔgɔn sɔsɔ to o la dɛ cogo de bɛ yen ayiwa ka taa kuranna yɛlɛma k'a munumunu k'a dɔn kɔrɔtɛtigiw ka baaraw kɔnɔna na ayiwa ka maaw ka nafolow dun k'u ka diinɛw tiɲɛ
ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni kuranɛ ye nka kuma bɛ o yɔrɔ in de la n'o tɛ Alahu subhanahu wa ta'ala ka kumakan de don e mana kalan i bɛ baraji sɔrɔ i mana kalan o kalanni b'a to i ka Alahu subhanahu wa ta'ala ala deli o deli ka ɲi o fana ka se ka minɛ i k'i ka laɲini sɔrɔ mana ala y'a ɲɛsin an ka kuranɛ kan kira sallallahu alaihi wasallam y'a ɲɛsin k'a fɔ an ka kuranɛ kan nka tuma dɔ la nin fili bɛ mɔgɔw sɔrɔ ka d'a kan n'u ko ko kuranɛ yɛrɛ aya dɔ don kuranɛ suran dɔ don i b'a sɔrɔ o lahalaya kɔnɔna na maa caman bɛ minnu tɛ dɔnni de u bolo i b'a sɔrɔ u b'u bolo a ka baara kɛ ni a ye e yɛrɛ b'a dɔn diinɛ in ayiwa gɛlɛya min bɛ diinɛ kɔnɔna na ani minnu b'a baara kɛ tiɲɛ yɛrɛ kan o ye nin yɔrɔ dɔ ye sabu dɔw fana bɛ yen nɔ ayiwa diinɛ olu b'a birilen de di maaw ma yɔrɔ o yɔrɔ n'o bɛ se ka nafa lase ale ma o nafa bɛ se ka kɛ jɔyɔrɔ ani bonya gansan walima a ka kɛ sɔrɔ dɔ ye o tɛ ayiwa silamɛ diinɛ in dama ye o mantɔ minnu tɛmɛna ayiwa diinɛ in ka tiɲɛ o bolo i t'a sɔrɔ a caman a dulonnen bɛ nin yɔrɔ min n'a dulonna fɛn sɔrɔw ni fɛn i t'a sɔrɔ fɛn caman bɛ yen ayiwa maaw tɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la nka n'a bilala diinɛ birifini kɔrɔ ka ban o bɛ sera k'o kama la maaw sɔrɔ o ma ayiwa o lahala ninnu bɛ yen a yɔrɔ min bolo ma a kan ka siran ɲɛ kosɛbɛ ayiwa e ma se ka ala ka jɔnw k'u tromper k'u gosi ni foyi ye fo Alahu subhanahu wa ta'ala ka kumakan ala ka diinɛ o birifini ka kɛ ni o ye Allahu akbar mantɔ min don ni Alahu subhanahu wa ta'ala b'a fɔ yashtaguna bihi thamanan qalilan naam o ye olu de ye o n'o ye min b'i bolo valeur ma de don ala ka kuma ala ka diinɛ kosɛbɛ o tumana ka taa falen fɛn ma jiginnen na n'o ye diɲɛ jɔyɔrɔ ye min n'i b'o sɔrɔ yɔrɔ min n'i b'o sɔrɔ bonya min n'i b'o sɔrɔ Allahu akbar Ustaz Muhammad n'an tɛmɛna o yɔrɔ in na kuma bɛ segin ka kalama tuguni ka nin sura in yɛrɛ lajɛ suratul waqi'a naam idha waqa'at al-waqi'a nin sura min filɛ nin ye ni maa y'a kalan a kalanni sen fɛ i y'a kɔrɔ dɔn naam walima a kɔrɔ fɔra i ɲɛna walima wajulu minnu bɛ a kɔnɔ a fɔra i ɲɛna wallahi a bɛ nɔ to i dusukun na Allahu akbar koba minnu n'olu fɔra nin sura in kɔnɔ n'i y'a lajɛ naam sura in yɛrɛ daminɛna ni kuma ye cogoya min na o ye alikiyama kibaruyaw k'a fɔ ayiwa ni fɔcogo ye k'a fɔ ni ayiwa dɛngɛniya fɔli yɛrɛ dɛngɛniya fɔli ye cogoya min na fa bɛ kɛ n yɛrɛ ɲɛkɔrɔ k'a fɔ an sera kɛnɛ kan a fɔra ni o siga de a fɔra sura in yɛrɛ fitahu a dayɛlɛnna ni o yɛrɛ de sura in dayɛlɛnna ni o yɛrɛ de o babu min filɛ nin ye komi an delila ka fɔ fi surati yasin a fɔ fɛn min ye ayiwa makan sura ninnu i bɛ kuma babu baba saba min na nin t'a dɔ ye o y'a dɔ ye n'o ye alikiyama kibaruya kosɛbɛ kosɛbɛ o la an b'a lajɛ sisan sura in babuba minnu b'a kɔnɔ ka ɲɔgɔn hakili jigin o la inshallahu ta'ala k'an dusukun nɔrɔ ni o ye n'an y'o sɔrɔ ka ban an bɛ gidi min fɛ o sɔrɔla o sɔrɔla n'o ye garijɛgɛ ani fɛntigiya ye o tiɲɛ o dan tɛ Allahu subhanahu wa ta'ala ka arijana i k'o sɔrɔ o tiɲɛ arijana min mana diya i ye i b'o sɔrɔ min mana diya i ye o de bɛ kɛ i ye Allahu akbar o tɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ koyi tɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ nafolo bɛ k'i bolo fɛn dɔw bɛ yen i tɛ se k'olu sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka k'i bolo fɛn caman bɛ yen i tɛ se k'a sɔrɔ o tiɲɛ fɛn caman bɛ yen i tɛ se a la k'a fɔra ko arijana de kɔnɔ fɛn o min ka fɛn di ye i b'o de sɔrɔ Allahu min akbar ka di ye i b'o de sɔrɔ naam mana wasa tɛ tɛmɛ o kan banaya tɛ tɛmɛ o kan Allahu akbar naam o la an bɛ ɲɔgɔn hakili jigin ayiwa sura in kɔnɔ babubaw suguya min na
misigin mu tugut ke ni wati ni a cogoya de kosɛbɛ wala ni Allah subhanahu wa ta'ala amana noya na'am an ga ɲɔgɔn sɔrɔ sigi wɛrɛ la insha Allah ta'ala ni ina la salama ni Allah subhanahu wa ta'ala ka diɲɛ insha Allah ni ala ka dɛmɛ bi'idhnillah wala ame an ka karamɔgɔkɛ fo ni yɔrɔ in na k'a lamɛn ko jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini masa taala fɛ min fɔra ala k'a nafalan bɔ ala la k'a kɛ fɛn ye fɛn min n'a b'an dusukun nɔrɔya hada wa sallallahu ala nabiyina muhammad والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا